আমার বাকিজা হয় সম্পর্কে আমাদের আত্মীয় মন্ডল সভাপতি সংযুক্ত করুন। আমি বাংলায় পক্ষে মিক্স করে কিছুটা বলতে চাইব, কেননা বাংলা ভাষাভাষীরাও আসেন এখানে, তাই বড় সামনে সম্ভব তার মধ্যে আমি পক্ষে বাংলা মিক্সকে সভাপতি তিনি আমার কাছে বাংলা পক্ষ সামনে থাকুন। আজকে এত বেশি কথা বলতে যাব না, কেননা কাজের সাথে আমরা দেখিয়ে দেব আমাদের কি করা উচিত এবং উন্নয়নের আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের এই পার্টি যে নেতৃত্বে এবং উদ্দেশ্য আবো নাহার মূল্য ini yang masalah ya dalam ini kalau di Pramotha Klaidani and actually di Pramotha party itu songsakan dan wilayah di sini ampai jumbo tombo aku amang borok call kai dobo amang borok text kai dobo amang borok comment kai dobo ya bosri musuh ini to ini dobo itu no matter ang bagi nanti jasa kau ni degree aja kau ang tuh ibaye ang kau প্রকৃত ভাবে রাজনীতি করতে চায় যেখানে নীতি নেই, আমার দ্বারা সেখানে থাকা সম্ভব নেই। এই কারণে আমার পার্টিতে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমি বিগত দিনেও ছিলাম। 2018-তে যখন চলো পাল্টাই ছুড়ে আমি নিজেও সুর মিলিয়েছিলাম এবং তখন চলো পাল্টাই সেই উচ্চারণটাকে আমরা উচ্চারিত করে এবং জনসমর্থন নিয়ে আমাদের 48 কর্মশালায় মাননীয় নির্বাচন প্রার্থী মহাশয়কে বিদায় বানিয়েছিলেন। কিন্তু তখন আর যে জায়গাও দল নিবিসিংহ যদি ডিভিশন চলি না আজীবন তৈরি তখন 2018-তে চলো পাল্টাই ছুড়ে মিলিয়ে বিজেপি করেছিলাম। কিন্তু তখনও সেই ডিভিশন চলার ক্ষেত্রে আমি সেখান থেকে দল ত্যাগ করেছিলাম। তার কারণে হচ্ছে Pramotha যে তোমরা মহারাষ্ট্রে আমি সম্মান দিই বিগত দিনে এবং এখন ভবিষ্যতে আমি সম্মান করব, কিন্তু মহারাষ্ট্রে আমি সম্মান করি শ্রী বুবাগ্রানা বেলেগিনা নামজাত সাজাতো সেবা অজাগাও যে তোমরা নীতি অজাগা বুবাগ্রানি লগি যে তোমরা কেমন বড় নিজে নীতি আজাগাও আন সইমালিয়া আনি বখাল লোকমালিয়া রাজনীতি নরে লাইসনে বেলেগিনা by Norok News Media Rokno, dini onong is a question of an answer. Norok Sinka Hetang of Hananino Nanka. Dini ang Tinis Halsaya, Kabak Dugma Salni Sekang Simino, Di Pramotano, Jepru Chenka, and Bubagra by Congress Nisimino Bubagra by Levitomani, Aboni Porevo, we has our Ataro, Solo Paltaini, Exomos and BJP Tonka, like Siniozoge, Unko Atris Koromsarani, MDC Botongo, Electric Samutang like money. Abang ia kalau sunti Pramotha no songsaka, di Pramotha songsawi payment ia kalau hadulu isawi kelaino peka. Ini kebang ma boror anu komen kayo text kelayo, kaya bawa WhatsApp text kelayo, kaya bawa Facebook text kelayo, ang nai tong bong ni komen dok. Oh tini ngakai neng engkau BJP party wo rangmani jatang ama herok sini pokokang mo tong bo. Actually ang serai kok sawo, poriskar kok no sawo, rangman ni jat ngakai tini oh BJP party ni hoite no ang tabuk saya pano ani je logio tongnai ani di Pramotha ni kebangma MDC rok kebangma MLA rok saimano je Bidhan Sabha ni segang ano o party ni bisingtino national level ni leader rok no ano 50 lakh rang ringa negosika non o party ni yakari phedi ang approve khaya tangge himale ang serai be tongnani musungo kaham bai tongnani musungo di Pramotha khlaika di Pramotha wa ani samung je nang sak joroti ang khlaika borok zonal chairman dikha tongkha sarapsa abon pore kebangma chokranto cholika nang zonal chairman yakagra dingka yakari borikha tongui tongkha tongmani yagulo tabuk ang nai ni khaje tini actually ango BJP party o phaibani obang phaide musungui phaibani om haiklai borok sa ano norok nung thasi thangsi dini dagari ma haiklai a koknote o buskang ni salang serai khlai ya nang angkai borok bai ang jepru kisa
जेफोरो नायनो दि राजनीति अ जागा नङै दंखा बरक नागे तिप्रासा हनै थङै दङ अथच साकाव नागे बीजेपी बायनो एलायन्स दं मेन कक बीजेपी बायनो एलायन्स दङ नेता बाय नेता नागे मिलिलायजाक नेता बाय नेता नागे गदाललाय राजनीति थङै दङ आर चिनि पाब्लिक रक नागे तिप्रासा हनै आ जागावनो खिलाय रिखा बुलायरि तनिखा वालायरि तनिखा खाखेगलायरि तनिखा गांगा आं अ जागाव जदि न नों लिडार ननो जों बुद्रि हुइ चिनि बर रक बुद्रि हुइ तिसा हुइ ननो लिडार सनामि रक गांगा नों तिप्रासानि नागे तिप्रासानि कक न सादि तांगिले नों तसे आ जागा कथावै नोंखे मिलि दंनाय आबार पाब्लिक न नागे जोंहाय साबामि बर रक नागे वालायरि बुलायरि तनिरि बायनाय आनिति आबो आनि मतें जगलिया आं सराय सरायनो साका राजनीति हिंके बा सय सयनो राजनीति खलायसिदि आर दफा हिंके बा सय सयनो दफा खलायसिदि नियाखे बा राजनीति खलायसिनाय नियाखे बा आं दफानि सामुंके दफा हायाखे बा नग आसुगै नगनि सामुं खायसिनाय हिनि दंमानि जराव आं अ जागा अबनो बुजिखा जे गुरुत्व साबनुरि दिनै आमा हायकक खनामाने परे आनि आ जागानि एमएलए बुइबुया आनि बुप्रांसि आनि एमएलए दङ आनि गोबांमा कलिग रक दङ केबो कल खायनाय करि खरकसा खरकनि बादे अथच आं फेसबुक रगबो किसा कमेन्ट खायका आं अ जागानि नीतिनो हामजागलिया एलायन्स जोंनि थांका एलायन्स मानि जराव एलायन्स सिंनानि गांगा ताम दरकार बानन जाति दफानि कक्सानानि गांगा एलायन्स मते तंदि yang sakaw गांगा एलायन्स तंग yang बिसिङो गांगा तिप्रासा आ सेन्टिमेन्ट बायखै जोंनो वालाय बुलाय खेतनि रु अब लाभ करि जाखां आनि मते अब न एलायन्स तंग गांगा आं डाइरेक्ट न नरक नेतासि राजनीति खायतं फाय गांगा जों चिनि पाब्लिक रक जों डाइरेक्ट खायबिन तामबा आरो आबोनि बिसिङोते कायसा कक गांगा चिनि आं दारानो मन्त्री चिनि मन्त्री साहेब हेबन आनि व्यक्तिगत ति आं बनो ब आनि आरो बुफायुं हिसाबै आनि नगो थांगो आनि गाहाम हामिया खुस खबर नावो हंगा आं साबा आपनाबो मा बुजिसिनाय बेलेना आनि आपननि आन्ति प्रमोथ आनि आं आरो जागा दङ बर आजागाव आनि गाहाम हामियासि खबर नालिया चिनि अजागाव चिनि सन्जित आनि बातिजा मण्डल प्रेसिडेन्ट बतर जगै दङ काका बाहाय ताम खबर गाहाम नावै दङ हंगा आमा हायखैनो चिनि अजागाव जे तिनि जइन फैबेनि र बाहायनो गाहाम हामिया बर बनुगै दङ जे बसकांनि सालते नुकजाकनाय दिनै गोबांमा बरं साव आसुदनि जाति दफा आव जाति दफान बागै दङ आं तासुक साल किन्तु नरकसे राजनीति खलायो हंगाय नरकसे बीजेपी बाय एलायन्स के दङै दङ हंगाय जों स्वाभाविक दंनाय रक हंगाय जों डाइरेक्ट नखायके तांखाबा हेदिबा ना डाइरेक्ट नखलायके जाखाबले डाइरेक्ट नखलायपेके बरं नांजागलियाबा बरं याको याफरि रह कानो चिनि बिपिन आनि छुटबाय चिनि सेन्ट्रेलनि जीएस आरो अजागाते कायसा कक नाय नैखे आं कम्पेयर खायनाय नैखा दिनै बाक्सा बर रक साव जे रां बुसुक मानि फायगा नै आं एक टाका रां हरो सान पाइयाखो रां सानन बागैबो फाइया एमन कि अजागा सराय सरायनो दङ चिनि मुख्यमन्त्री दङ अबनि सिगांबो मुख्यमन्त्री बिनि चेम्बार तलाङै कक साका गुरुत्वरिउ मेन कक नाय अंके चिनि मुख्यमन्त्री चिनि थासिं राज्य सभापति बेबे कक साका चिनि बिपिन देबबर्मा चिनि जीएस अजागाव कक सालायका गोबांमा अंके अ कक सालायमानि कारण दिनै अजागाव आं नायनायखा जे साबो आपन साबो बर अजागा सिजागि थांका दिनै आनि बखा कय तमनि नुखा बर आं सिस्टेम चाजिया गोबांमा जरो चिन्तिब्रा मथानि सिस्टेम चालिया साविनिका सिस्टेम करिखा जे जागाव नीति करिखा जागाव आं बाहायके दंसिनायबा आ जागाव आनो जथेष्ट पर्सनली खबर नाखा चिनि ताकुक बिपिन जीएस नि अर तरजगि दं याइ बानो खबर नाखा चिनि बातिजा सन्जित जथेष्ट थांगो फायो खबर नाव चिनि दा विकास मन्त्री तो दिफान आन नक किसिं मिसिगो थांगै माइसा हुइ थुइ मुक्तरि थांगै फायु नक आं तादिनो वा नाखा नबार वाति ब फायदो मनि जरा नगर द बाइतनि सेबजागनो मन्त्री तो लखां दुसमा सानो नि किरिखा जाक आबनो दिनिनि दिनो ते कायसा कक नांकै गोबांमा बरक ताबुक सावो नुकजागानो निनि तमुं नुकजागानो नि आनो बाक्सा कमेन्ट खायफोरु आनि तमुं थामिया ngakai नुकजागनाय आनि तमुं काम ngakai नर बरकनो जेसेबां रमिनारनो नि नायदि बरकनो रमिनार नि मानगलाक एबं तिनि जे फाइनि रक बाहायनो बरनो केबो फाइदि नि जोंनि हिनि तुबिया बरबो कम्पेयार थिगा नायखा जे आ जागाव तामो दंसि कयेकजन बररक जे ओ बिनि थानि कमिसन नाहारि चावि दंनाय आबरक सिमिस कयेकजन दंसिओ बाकी बररक रेजो तन बखा बायलायजा बखा थैलायजा बखा होयलायजा राजनीति नो खायना निंगांखाय नेशनल पार्टी नो फाय जों एलायन्स दंयावै जों डाइरेक्ट नो राजनीति खायनाय आ ककनो संगिनो जों तिनि अजागाव जयनिं खायफेका खरक बुसुक तुइ फेकेन खरक बुसुक बरक निंगांखाय आपातत 230 परिवार नि बिसिङो 920 भोटार दङ का आबनो कारिबो तिनि अजागाव दाबो थासिङा आसु तफुर कल फैनाय गोबां बररम दङ दारा नोंथांनि थामपुर जोंनो सालांलिया नों निनि कक खनावै जों तिप्रा मथाव फैमानि नोंसि ताबु अजागाव गरै ngakai तांनि लगी जोंनो तलांगिया नि बरक आनो कक सहर गोबां बरक कल फैका बरक न बां नौनि चेनेलनि बिसिन्ति कक कसार नरक न बां खिबिया तामबगै ngakai आं नरक न दुबै फैनानि मुसुंगिया तंमानि
hinpano norok phainani musung gungakai norok nanga gari kabuya tini puile ya pri sedrop siko bus kangni salo sung step by step samung tanglai a samung tang thiniwo sini mondol president sini hojagao sini montri sini takuk bipin deborma bo GS hinpano যথেষ্ট গুরুত্ব রিউই আং আরতে কাইসা বিজেপি পার্টি অবন অনুখা তিপ্রাসানি বিসিংহ গুরুত্ব রিমানি অ পার্টি অনুখ ফাইকা কোন ন্যাশনাল পার্টি ও অবহাইবর GS পার্টি নি GS রিমান আং গুবিয়া যে মর্যাদা রিজার্ভ মানে তিপ্রাসানো মর্যাদা রিজার্ভ মানে আবনি বিসিংহ তিনি কবামা কক সানান্ত দং রিসানো প্রমুখ ফাইকা বিজেপি পার্টি নি হইতে না প্রমুখ ফাইজাকা আর পার্টি নি হইতে না তিনি অ পার্টি ন মহারাজ রাজ পরিবার নব সম্মান লিখা মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিকনি মুঙ্গই অ জায়গাও বীর খুংখলা খাইকা অঙ্ক ব্রু রিসেটেলমেন্ট নি খাইকা তিনি হাতাই গতর অ পার্টি নি বিসিং তিনি খাইজাখা আমা গোबांमा ককনো সালাইনান দङ বস্তাंनि সালতে সালাইनाय সামুं तांनाय थांनाय सामुं तांनायते सामुं बाय जों नुजालाय कक सालायनाय हामबाय